হ্যালো বন্ধুগণ, ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে। আজকে আমি খুব সেনসিটিভ বিষয়ে এনেছি। ভিডিওটা হচ্ছে যে আমি একটা ফুটেজ দেখাচ্ছি। মণিপুর এখনো জ্বলছে। আর মণিপুর এখনো অশান্ত। মণিপুরের মানুষ কিন্তু সামনে আসছে আর আমাদের পিএম কে মেসেজ দিচ্ছেন মণিপুরকে শান্ত করতে হবে। ভিডিওটা দেখুন। মণিপুর নিয়ে আপনারা তো এসআইআর এর নাম বাদ যাচ্ছে, আর কেউ যদি বিরোধ করে সেটাকে জিহাদি, আতঙ্কবাদী এরকম বলে দেন। মণিপুরে দেখুন কি হচ্ছে, মণিপুরের অবস্থাটা কি হচ্ছে। আপনাদের সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা, আপনারা কিন্তু খুঁজে খুঁজেও একটা জাতি দেখবেন, মাথাতে টুপি আছে কিনা সেটাই দেখবেন। তো আপনারা দেখুন যে আমাদের দেশের একটা রাজ্য, আমাদের দেশেরই মানুষ, তারা কতটা অসহায় আছে, কতটা অসুবিধায় আছে, সেটা আপনাদের চোখে পড়বে না। তো ভিডিওটা দেখুন, তাদের আর্তনাদটা দেখুন, তারপরে বলছি। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about that your government is talking about? Today a mother was injured, her two babies, little kids were dead. They died today in the hands of Kuki militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long, black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. We are innocent victims. हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट को, बट व्हाई आर वी स्टिल सफरिंग दिस? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो दो बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। व्हाट इज दैट इंडियन आर्मी डूइंग? आर दे स्लीपिंग? आर दे स्लीपिंग? What is their role? Their role is to protect their citizens, the country's citizens. Nang na koi bu nang ki state amat tingadi, India ki state amat tingadi, ako ye protection kada I don't know. Do you not think that Manipur is a part of your country? What kind of nonsense, what kind of bullshit are you talking about? Ye peace nahi hai. This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of, and it's happening again, all over again. This is nothing but a crime, a simple crime. We want justice now. The people of Manipur want justice now. The people of Manipur has done nothing wrong to this country. हम लोगों मणिपुर की जनता ने कुछ भी गलत नहीं किया इंडिया की गवर्नमेंट से, मोदी जी आपको, कि हम ये सब इतना सफर करें। We deserve justice now. आज हमारे यहाँ के लोगों से ये जो people जो दुखी से है, जो गुस्सा है, the rage which is inside them, they are speaking up. जैसे मैं आज कर रही हूँ आपके गवर्नमेंट को कि हमें जस्टिस चाहिए, कि हमें पीस चाहिए। What is this happening? और आपके इंडियन आर्मी ने क्या किया है पता है? नहीं कि आर्मी तो न करी तो खमरा, हमारे लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया क्योंकि वो बस अपना आवाज उठा रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि we have free will to speak, we have free will to speak। ये कौन सा फ्री विल है? Where is our free will to speak? और ये भी ऐसा नहीं कि अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, गोले से मार रहे हैं। We are facing direct death. What kind of nonsense is this? What kind of India we are living in? This is not democratic. India isn't having peace, and this is very unfair. हमें peace चाहिए, हमें justice चाहिए. Manipur deserves justice now. We won't tolerate any of this any second, any minute, any hour, any day, any year. ये हो गया है, and this needs to stop now. Internet tingak kari करते ना. अहो ये voice है, नोए नेपाली दिखाई कि ना, कहीं ना. We need to raise our voice. अहो ये तो ये दिखाई कि ना, because of this stupid violence, because of these people killing us. अहो ना कोई आवाज, हम आवाज क्यों उठा रहे? क्योंकि ये सब तमाशा हो रहा है। अगर ये तमाशा नहीं होता, हम अपना आवाज उठाते? आप बोलिए, मैं सही बोल रही हूँ नहीं? अगर ये तमाशा होता, अगर ये 2 आज बच्चे नहीं मरते अपनी मम्मी के साथ, जो मिसाइल रॉकेट जो आज लॉन्च हुआ है, तो हम क्या ये सब ऐसे होते, टायर को चलाते, बंद करते? हमारा इंटरनेट क्यों बंद हुआ है? What kind of nonsense is this? ये कौन सा सोल्यूशन है? कौन सा गवर्नमेंट करता है ऐसी दुनिया में? हमें पीस चाहिए, हमें गवर्नमेंट, अपने आप को गवर्नमेंट बुलाते हो तो गवर्नमेंट का काम करो ना, गवर्नमेंट का एक्शन करो ना। ये स्टुपिडिटी हमें नहीं चाहिए। ऐसा मत करो हमारे साथ।
इंटरनेट जो थू ना हम तो पता हो अखोई की वॉइस से अखोई एकदम रेपुटेशन अखोई मणिपुर में हमसे अखोई यूनाइट ओए अखोई की पीस फंगरिबो जस्टिस फंगरिबो अदम अखोई वॉइस अदम लेफ्ट अदम हाइगिनी आइना हाइगिनी we are unstoppable we want peace now हिमालय भाग मणिपुर ना 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 তো আপনাদের এগুলো ভিডিও কিন্তু মনে প্রবলেম করবে না, এগুলো ভিডিও কিন্তু দেশের জন্য না, এগুলো ভিডিও কিন্তু আমাদের দেশের কোনো অসুবিধা করে না আপনাদের মধ্যে। আপনারা কিন্তু এখন লেগে পড়ে আছেন শুধু সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলা, শুধু সাম্প্রদায়িক কথা। আপনারা খুঁজে খুঁজে দেখছেন যে না অমুক সম্প্রদায়কে তাড়াতে হবে, অমুক সম্প্রদায় থাকলে আমরা বাঁচতে পারবো না। আপনি দেখুন দেশে কি হচ্ছে, আপনাদের এগুলো চোখে পড়ে না। চোখে পড়ান, দেশকে ভালোবাসেন, তাহলে এগুলো নিয়ে আওয়াজ তুলবেন। আর যদি একটা দলকে ভালোবাসেন, একটা দলের নেতাকে ভগবান মানেন, তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু সেটাই করবেন যেটা করছেন। এটা আমাদের দেশেরই অঙ্গ। আপনি এই যে প্রবলেমগুলো আছে সেটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন না। আপনার কথা যে একটা সম্প্রদায় কিভাবে টাইট হয়ে যাবে, আপনাদের তাতে মজা আছে, তাতে খুশি আছে। তাহলে আপনারা মাঝে মাঝে দেশের কথা কেন বলেন? দেশ আপনাদের মনের খুশির জন্য করছেন, নিজের খুশির জন্য করছেন। একটা সম্প্রদায় টাইট হয়ে আছে, একটা সম্প্রদায়কে টাইট করা গেছে, একটা সম্প্রদায়ের বড় অংশ এসআইআর এর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, আপনাদের মনে আনন্দ। তো সত্যি বলতে গেলে আপনারা দেশের কথা ভাবেন না, আপনারা ভাবেন একটা দলের কথা, আপনারা ভাবেন নিজের খুশির কথা। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, আর শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ।